कलंदर वॉइस के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता दिनों हरम काबा के सिक्योरिटी कैमरों में एक ऐसा मंजर रिकॉर्ड हुआ कि सिक्योरिटी एहलकार भी दौड़े दौड़े हरम शरीफ पहुंच गए। एक खातून ने हजरे अस्वद को बोसा देते हुए ऐसा क्या किया कि उसे गिरफ्तार करना पड़ा, और जब सऊदी वली अहद को वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने क्या हुक्म दिया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद वो पत्थर है कि जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा, और नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में अपने मुबारक हाथों से नस्ब किया, और फिर क़यामत तक हर आने वाले मुसलमान पर लाजिम कर दिया गया कि जो उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ़ या हज करे तो उसके लिए लाजिम है कि वो हजरे अस्वद का बोसा ले, क्योंकि इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होता है और ना ही किसी सूरत तवाफ़े काबा मुकम्मल समझा जाता है। इस पत्थर की बरक़ात की वजह से दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि जब वो सेने काबा के अंदर मौजूद हों या खाना काबा के गिर्द तवाफ़ कर रहे हों तो उन्हें ये सआदत नसीब हो जाए कि वो हजरे अस्वद के करीब जाकर उसका बोसा लें। इसी कोशिश में अक्सर औकात हजरे अस्वद के करीब रश देखने को मिलता है, और नाकाबिले यकीन वाक़यात भी रुनुमा होते हैं जो हरम शरीफ में लगे सिक्योरिटी कैमरों में रिकॉर्ड होकर पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। एक ऐसा ही वाक़या गुज़श्ता दिनों हरम मक्की में पेश आया। सिक्योरिटी पर तैनात ऑफिसर्स अक्सर बताते हैं कि जब रश होता है तो इंतहाई कठिन सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि ये अंदेशा भी होता है कि अगर यहाँ भगदड़ मच जाए तो आज़मीने हज्जो उम्रा पाँव तले रौंदे जाने से इंतकाल कर जाते हैं। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर हजरे अस्वद का बोसा कैसे लिया जाए और किस तरीके से अपने तवाफ़े काबा को मुकम्मल किया जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे अफजल तो ये है कि हजरे अस्वद के करीब जाकर इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर अपने होंठों से उसका बोसा लिया जाए, और वो लोग जिन्हें यह सआदत नसीब होती है वो बताते हैं कि इस पत्थर के अंदर बहुत ही अजीब किस्म की कशिश मौजूद है जो बोसा लेने वाले को अपनी जानिब खींचती है। अलबत्ता रश की सूरत में हाथ के इशारे से बोसा लिया जा सकता है जिसे इस्तिलाम कहा जाता है, और इसी तरीके पर अमल करते हुए गुज़श्ता दिनों एक अरबी खातून की वीडियो सिक्योरिटी कैमरों में रिकॉर्ड हुई, लेकिन हैरान कुन तौर पर उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अरबी खातून जो निहायत ज़ईफ़ थी, वो खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी तो उसने देखा कि हजरे अस्वद को चूमने के लिए एक जम्मे गफ़ीर है। तवाफ़ करने वाले अफराद कोशिश कर रहे थे कि वो हजरे अस्वद के करीब जाकर उसे बोसा दे। उस बूढ़ी औरत ने भी कोशिश की कि वो इस सआदत को हासिल कर सके और किसी न किसी तरह हजरे अस्वद के करीब पहुंच जाए। अपनी इसी कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब हुई, और काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद वो अरबी खातून हजरे अस्वद के सामने पहुंच गई। लेकिन इसके बावजूद बहुत रश था और ये बूढ़ी औरत मज़ीद आगे जाने की हिम्मत नहीं रखती थी। उसका सांस फूल चुका था और उसका कमज़ोर बदन भी उसे इजाज़त नहीं देता था कि अब वो मज़ीद आगे जाकर हजरे अस्वद को बोसा दे। बूढ़ी अरबी खातून ने सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए अपना हाथ हवा में बुलंद किया ताकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके यानी हाथ के इशारे से इस्तिलाम कर सके। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही हाथ फिजा में बुलंद किया तो सिक्योरिटी की गर्ज से हरम शरीफ में लगे CCTV कैमरों को मॉनिटर करने वाले सिक्योरिटी अफसर मॉनिटर स्क्रीन पर उस बूढ़ी औरत को देखकर चौंक गया, और उसने फौरी तौर पर सेने हरम की तरफ दौड़ लगा दी और हरम में पहुंचकर उस बुजुर्ग खातून को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सिक्योरिटी ऑफिसर ने देखा कि बुजुर्ग खातून के हाथ में एक छड़ी है और उसने वो छड़ी फिजा में बुलंद कर रखी है, गोया कि वो किसी पर हमला करने वाली हो। दोस्तों, जब तफ्तीश की गई तो उस बुजुर्ग खातून ने जवाब दिया कि ज़ईफ़ होने की वजह से वो छड़ी के सहारे चलती है, और दौरान तवाफ़ जब इसने इस्तिलाम की खातिर अपना हाथ फिजा में बुलंद किया तो उस वक्त उसके हाथ में छड़ी थी। लेकिन CCTV कैमरों को मॉनिटर करने वाले अफसर ने गलती से ये समझ लिया कि वो खातून अपनी छड़ी से किसी पर हमला करने की कोशिश कर रही है, और इसी गलतफहमी की वजह से उसने बुजुर्ग खातून को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के बाद उस बेकसूर खातून को छोड़ दिया गया,
جبکہ سیکیورٹی آفیسر نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے بزرگ خاتون سے معافی مانگی۔ یہاں آپ کو حجر اسود کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے چلیں کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر 2 پتھر جنت سے اتارے، جن میں سے ایک حجر اسود ہے اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم پر موجود ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں تعمیر کی، اور اللہ کے حکم سے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات نقش ہو گئے، اور یہ پتھر آج تک اسی مقام پر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تقریباً 50 سال قبل تک یہ پتھر عام لوگوں کی زیارت کے لیے کھلے عام موجود تھا، لیکن اب اس کے گرد 4 دیواری بنا کر ایک ایسا چبوترا بنا دیا گیا جس میں سے یہ پتھر اب نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب حجر اسود ہے جو جنت سے اتارا گیا، جس کو ہاتھ لگانا، چومنا، بوسہ لینا یا اس کے قریب جانا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان اور حج کے ایام میں سینے کعبہ کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں زائرین ہوتے ہیں، اور سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لیں، لیکن ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حجر اسود کا بوسہ ہاتھ کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسلامی تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ اکثر اوقات صحابہ کرام یا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو اس صورت میں حجر اسود کے قریب جانے کی بجائے ہاتھ کا اشارہ کر کے بوسہ لیا کرتے۔ پیارے دوستو، علماء بتاتے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دائیں ہاتھ کو اس طرح سے بلند کیا جائے کہ آپ کا ہاتھ حجر اسود کے عین سامنے ہو، پھر اشارہ کر کے ہاتھ کا بوسہ لیا جائے، اور یہی تصور کیا جائے کہ جیسے حجر اسود کا بوسہ لیا جا رہا ہے۔ حجر اسود ایسا جنتی پتھر ہے کہ روز محشر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا بوسہ لینے والوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور گزارش کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرا یہ بندہ میرے بوسے لیتا رہا، تو اس کی بخشش فرما۔ اسلامی روایات کے مطابق حجر اسود کو جب آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو یہ سفید رنگ کا تھا، لیکن پھر اس نے بنی نوع آدم کے گناہوں کو چوسنا شروع کر دیا، اور ان گناہوں کو چوستے چوستے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، یعنی یہ اب تک دنیا میں آنے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے گناہوں کو چوس چکا ہے۔ اور روز محشر بھی اللہ تعالی حجر اسود کو 2 کان، 2 آنکھیں، 1 ناک اور 2 ہاتھ عطا کرے گا، اور یہ اشارہ کر کے بتائے گا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ میرے قریب آیا تھا، اس نے میرا بوسہ لیا تھا، اے اللہ تو اسے معاف کر۔ بے شک وہ انسان خوش قسمت ہے جس نے اس جنتی پتھر کا بوسہ لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی سعادت بھی بخشے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔